बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। 2024 8 फरवरी ये वो दिन था जब पाकिस्तान में एक इलेक्शन का दिन था और इस इलेक्शन में जितनी बेज़ाब्तगियाँ देखने को मिली हैं इंसान सोच भी नहीं सकता। ये पाकिस्तानी तारीख में अपनी नौयत का पहला इलेक्शन है। बहरहाल मैंने तो ये पहले ही देखा है ऐसा इलेक्शन जिसमें रिज़ल्ट 2 दिन बाद जो उनसे सुनने को मिले और ऐसे ऐसे रिज़ल्ट देखने को और सुनने को मिले कि इंसान की हैरत जो है वो गुम हो जाती है। अब बात असल में ये है कि जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में ये बात कही थी कि किसी को जो उनसे आवाज़ अक्सरियत नहीं मिलेगी और वो लोग जो बाकायदा डील करके या बड़ा एक खुला रास्ता जिन्होंने अपने लिए अपनाया और दिया भी लोगों ने, वो दिया भी अस्करी के और वो लोग जिनको बाकायदा डील करके आए हुए थे या जो जीते जिताए हुए थे उनका भी आपने देख लिया क्या अशर हुआ है। और अब बात असल में ये है कि इलेक्शन तो बिल्कुल हो चुका हुआ है और कोई भी सियासी जमात जो उनसे वो हुकूमत लेने के लिए तैयार ही नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। इंसान बहुत ज़्यादा चाले चलता है ताकत की बलबूते पर भी, जहानत के बलबूते पर, लेकिन जब कुदरत को अपनी चाल चलती है तो सारी चीज़ें जो उनसी धरी की धरी रह जाती हैं। प्लैनेट पोजीशन की बात करें तो मार्च अप्रैल जो है ये महीना सियासत के लिए और पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम महीना है। एक तो बाकायदा 15 मार्च को मंगल जोन सा यानी मरीख वो ज़ुहल के साथ कंजक्शन करेगा, यानी कैप्रिकॉर्न से ट्रांजिट करके एक्वेरियस में दाखिल हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं ज़ुहल मरीख ये दोनों जोन से हैं, दुश्मन हैं एक दूसरे के। इसी तरह 14 मार्च को सूरज वो भी एक्वेरियस से ट्रांजिट करके राहु के साथ आएगा 12वें घर में यानी बुर्ज हूत में, पाइसिस में। वहाँ पे जाके मवस्या योग बनेगा। 8 अप्रैल को बाकायदा इस साल का पहला ग्रहण लगने जाएगा। मुल्क में आप देखेंगे एक अफरा तफरी बेचैनी सी और माशी तौर पर जोन सा आ गया। IMF का भी जोन सा है वो भी मामला आ रहे हैं। तो जो भी हुकूमत लेगा, जो भी हुकूमत बनाएगा, बल्कि तो अभी तो बनाने को कोई तैयार भी नहीं है, जो भी हुकूमत बनाएगा शहबाज शरीफ का पता कोई नहीं है, वो इक़्तिदार के बहुत ज़्यादा रस्सी हैं। 13 महीनों में जो उन्होंने किया अपनी पार्टी का हाल आप देख लें क्या है। और यहाँ तक कि लाहौर में बाकायदा जो सीटें ये बाकायदा हारे हुए थे वो भी इनके नाम कर देगी। और नवाज शरीफ का भी जो सीट है वो भी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, वो भी नवाज शरीफ को जो सा जितवाई गई है। अब आप ये देख लें कि इनके जो सा 30 साल सियासी कैरियर जो सा कहाँ पे जाके खड़ा हो गया है। इंसान वही होता है जो अक्ल व दानिश के साथ और बाकायदा अपने आप को समेटने की कोशिश करे वक़्त के साथ। वक़्त के ऑपोजिट कभी नहीं जाना चाहिए। बेहतरी तो यही थी कि मियाँ साहब जो सा वो खुद पीछे रहते, लेकिन अब आके वो पीछे हुए तो क्या हुए। अब वो कह रहे हैं कि जी मैं इक़्तिदार बिल्कुल नहीं लूँगा, तो लेके देख लें आप। बहरहाल ये 2 महीने जो उनसे बड़े अहम है मुल्क की सियासत के लिए, बहुत ज़्यादा अहम है। बाज़ अफवाहें गर्दिश कर रही है इमरजेंसी लगने का भी है। मार्शल नहीं लगेगा इस मुल्क में, अब ये बात क्या अभी तो दिन लगता हुआ नज़र आ रहा, आगे का मैं कुछ कह नहीं सकता। बहरहाल जो भी हुकूमत बनेगी वो ज़्यादा देर नहीं चलेगी। वो बाकायदा जो भी हुकूमत लेगा वो अपनी जोन सा तबाही पर जोन सा दस्तक करेगा। ये बात मेरी याद रखिएगा। बिल्कुल मुल्क के अगले 2 महीने बड़े अहम हैं सियासी तौर पर। नून लीग में जोन सा बाकायदा एक बगाड़ पैदा होने जा रहा है। ये एक दरेबंदियों में तकसीम होने जा रही है नून लीग आगे चल के। मैं आपको बात बता दूं, कुछ लोग जिन्होंने मरियम को नामजद किया हुआ है, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को, तो बिल्कुल कुछ लोग मरियम के नीचे काम करना पसंद नहीं करते। घर में इनके लड़ाई शुरू हो जाती है, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात, पिछले कई सालों से शेर आया यानी क्या कि मियाँ साहब बीमार हैं, मियाँ साहब को ये हो गया, मियाँ साहब को वो हो गया। अब इन 2 महीनों में हकीकत में शेर आने वाला है। मियाँ साहब की तबीयत नासाज, मियाँ साहब को कोई अटैक वगैरह भी हो सकता है, ये मेरी बात याद रखिएगा। वो हार्ट का मसला भी हो सकता है। बहरहाल तो अब हकीकत में शेर आएगा, ये मैं आपको बता दूँ।
ہاں تو یہ حکومت جو بھی بنے گی بالکل نہیں چلے گی. اور ابھی تو جو بھی لے گا وہ اپنے کیا نام لیتے ہیں حلف تو اٹھائے گا نا جو بھی ہے, تو حلف میں تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کس وقت حلف اٹھاتا ہے. لیکن 2 مہینے بڑے ہیں میں, ایک تو گرہن لگنے جا رہا ہے, دوسرا منگل اور زحل کا جون سا. ہاں عمران خان صاحب کی جون سا ہے وہاں پہ دیکھیں کچھ لوگوں کو جون سا ہے, کچھ کے لیے جون سا وہ شر جون سا وہ خیر بن جاتا ہے, اور کچھ کے لیے خیر جون سا وہ شر بن جاتا ہے. کوئی بھی چیز ایک جیسی نہیں رہتی. جیسے ہی سورج زحل اور منگل کے ساتھ آئے گا وہاں پر آ کر کچھ اندرونی طور پر عمران خان صاحب کے یعنی چیئرمین پی ٹی آئی کے قیدی نمبر 804 کے جون سے ہیں معاملات بہتر مزید بہتر ہوں گے, اور وہاں پر 1-2 ضمانتیں بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں خان صاحب کی. ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں. بہرحال باقی میرا مالک بہتر جانتا, غیب کا علم تو اس کے پاس. ہم نے تو جون سے ایک علمی کاوش کو مد نظر رکھتے ہوئے جون سا پریڈکٹ کرنا ہوتا ہے, پورا کر دے اس کی مہربانی ہے, وہ مالک ہے, برحق ہے, اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے. تو لہٰذا یہ 2 مہینے میں ہم نے جون سا دیکھیے گا کہ ملک کی سیاسی جون سی صورتحال کس طرف نکلتی ہے, اور آپ بھی دیکھیں گے بشرط زندگی میں بھی دیکھوں گا. مذہبی قیادت جون سی ہے, خاص طور پہ یہ میں بات بتا دوں, کچھ مذہبی جماعتیں جون سی ہیں وہ اداروں کے سامنے ابھر کر سامنے آئیں گی, ان کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہوں گی. یہ بھی ایسا بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اور پیپل پارٹی جس کو باقاعدہ جس کے چیئرمین بلاول صاحب تو ہیں, لیکن سارا پیچھے کنٹرول زرداری صاحب کہتے ہیں, جن کو باقاعدہ پاکستان کا چانکیا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. پیپل پارٹی بہت مضبوط ہو کے مضبوط اور بڑی سوچ سمجھ اور دانش مندی کے ساتھ چلے گی. بالکل وہ کبھی پیپل پارٹی کوئی ایسا جون سا اپنے معاملات نہ وہ اس کی قیادت سے خراب کرنے کی کوشش کرے گی, نہ کسی سیاسی جماعت کے باقاعدہ اپنے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کرے گی. ہاں البتہ یہ رول ہے, نون لیگ کو وہ قبر میں ضرور اتارے گا زرداری, یہ میری بات یاد رکھیے گا. یہ آج جن حالات پہ نون لیگ کو جو کھڑا کیا وہ زرداری صاحب نے کیا ہے. اور مجھے فخر ہے اپنی یوتھ پہ, اپنے بچوں پہ اور اپنی قوم پہ, جنہوں نے 8 فروری کو بھرپور جو ان سے ووٹنگ میں حصہ لیا اور ثابت کر دیا کہ طاقت ہی ووٹ کیا, بالکل طاقت ووٹ کیا. اور انشاءاللہ تعالی یوتھ جو میرے بچے ہیں انہوں نے ہی آگے چل کے ملک سنبھالنا ہے. آپ لوگوں کی جون سے ہاتھ میں کمان ہونی ہے, تو لہٰذا جو بھی خیر کا حصہ ڈالیے گا, بد امنی بالکل پھیلانے کی کوشش مت کیجیے گا. احتجاج بھی اگر کرنا ہے تو بالکل پرامن طریقے سے. اور ایک بات بتا دوں, جب قدرت احتجاج کرتی ہے نا تو اس کا احتجاج بڑا بھیانک ہوتا ہے. اور اب یہی سمجھ لیں کہ فطرت اور قدرت یہ جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں وہ باقاعدہ کہ احتجاج کرنے جا رہا ہے اگلے 2 مہینوں میں. اور دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. باقی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا, ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا. آج اتنا ہی, خدا حافظ.